Man-made machines create the roads. Okay, let's move. Beautiful tree. Hi. Hi. Is it declared safe for the walking? Well, Is the lake declared safe for the walking? I don't think so. I don't It's think just so. here. It's just Yeah, here, right? just here. I I'm think not taking here any is safe. chances. Yeah. But I think you can see somebody went skiing. Yeah. But I don't think in the Skiing middle I still wouldn't go. No, not at all. Just in close to the shore. Yeah. The dog doesn't weigh anything. So. It can be dangerous. I mean, if you're It is. standing. Yeah, it is really. It's not safe there. Yes. It's very nice. Yes. We brought the camera to take some shots. Just trying to record nature's walk. Vi må altså ikke fortælle først, at begge hendes børn har Jeg har været på isen. Det er virkelig sjovt. Wow. Nej, der er ikke noget i den her. Kan du ikke se, at der er nogen, der løber langere end det kan? Ja, Axel ikke længere ud. Vi ved ikke, hvor tyk isen er. Døgn der, de sidder stadigvæk inde. For den er altså tyk nok herude. Den er meget tyk herinde. Man kan se det her, alt det der ting. Og den der skal du kaste med. Bror, er du ude på? Find en af pindene i stedet for, Axel. Det prøver jeg det. Jeg lukker det. Der er lige bare. Ja, du er på bevis. Luna! Luna, kom. Kan I ikke kaste derude igen? Det gider jeg ikke at have. Nico. Nej, Anton. Hun skal langt ud. Lige pludselig så. Du. Ay, calla. Lige pludselig er det de repente. De repente, gluk. Mira, no, es que está feliz, ¿no? Sí. Ay, hun skal lige komme ind med den her først. Luna! Ay, por favor, Luna es una monada, Mira, ikke kast mere. Luna es una monada, la verdad. Axel, ikke kast mere, har jeg sagt. Jo. Nej, far. Hvorfor? Jeg siger det. Sig mig, når er det dig, der gør noget for den hund? I think it's time to say bye. Battery is about to die now. Hope you enjoyed the recording. De der 7 kilo, der løber rundt på den. 7 kilo es que hay de hielo. Little wavy. Está duro, ¿eh? Hello, Luna, kom med din mormor med derude. Si ven con 14.